This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Maga konsehal nuay mas fondo para ayuda con mga pobre vivientes na medisina, burial y hospital billing. Basura tabutan ng Kabatangan San Roque Bypass Road, Tamanda, Mira. Tabi siya aura ng mga ventera para no deha basura na night market. Mga barangay hindi pa siyempre pwede kumpli el solid waste segregation. Barato el presyo de azúcar este mga tiempo. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes del ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Prinsipyo pa lang del anyo pero magakonsehal del ciudad nuway masigun fondo para ayudar mga pobre vivientes na medisina, burial y hospital billings. Aquí el report ni Marifi Tamayo. Durante el regular sesión del Consejo Local del enero 14 este año, ya abrí el Consejal Ray Bayogin con el asunto si puede ba también tiene fondo el mga konsehales para puede ayudar con mga pobre vivientes na hospital billing, burial y medicina. Asungon kun Bayogin, mucho taanda kanila para pidi ayuda pero nuay sila cosa ta puede dale, siendo nuay sila fondo. Pero kita kina City Council, mucho tamang kanato na kita pidi ayuda, medisina, mga reseta, tanda ka nato ng mga opisina diyaton, mga billing na ospital. El City Council ba pwede pidi ayuda con este pondo que man approve kita or man authorize con el mayor que dalit naman ka naton kay tiyan man nakitanda ka naton todo dia taliba reseta no ay kita allocation. No sabi yo si de antes, tiene ba? Pero asungo con el vice-alcalde Maria Isabel Climaco, antes tiene fondo el mga konsehales para con este maga ayuda. Pero ahora ya sea centralize con el dalida de este maga ayuda para mas arreglaw y más conveniente para con maga tapidi con el ayuda. El oficina del alcalde según el tadale con este maga ayuda por medio del City Social Welfare and Development Office. The City Council in the past had allocations, but unfortunately, we realized that the patients had difficulty of going from one office to the other, and then after getting their allocations in the Sangguniang, they still go to the city mayor. So to avoid difficulty on the part of the clients, and redundancy, and it's very difficult to keep track of the allocations of the Sangguniang Panglungsod. Okay. There is a centralized procedure that I follow. Asugun kun Climaco, el cosa lang pwede ase el mga konsehales si tiene quien tanda kanila pidi ayuda, amo para man endorse kanila para na City Social Welfare and Development Office para ase el assessment antes pwede dale el ayuda. If there are patients that seek our support, our help, we endorse them to the office of the city mayor through the CSWDO. Okay. And by all means, all of the councilors, all of us can endorse the CSWDO. El Consejal Melchor Sadain niya habla más propio para discutir con este asunto junto con el alcalde Kimer Olaso. Just an added information, Madam Chair. During my first round of terms, this is the concern of member Bayoging was somewhat addressed by the council and the city hall, but it was some sort of an internal arrangement between the city hall and the city council. So siguro after this,
we could always sit together with the mayor Okay. for possible arrangement. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaman sponsor resolution El Consel Joel Esteban kitapidi na Office of City Environment and Natural Resources para ma-address ko butada de basura alina Kabatangan San Roque Bypass Road. Asigun ko na Esteban takaw sa tambien malolor sa mga basura. Basta siguro sa obserbasyon, kwantos del mga vivientes na bypass road lang tabuta ko di ila basura. A resolution earnestly requesting the Office of the City Environment and Natural Resources, OCNR, to immediately address the foul odor emanating from the garbage disposal in between the area of Barangay Kabatangan and Barangay San Roque Bypass Road. I so move. Sabi siya ya aura na mga bentera para no deha basura na night market. Aki ang report di Emil Tuban. El autoridad yabisya con el mga bentera para hindi deha di ila mga basura akabar sila bende alina night market enante madrugada. El market inspector junto con el police y task force ordinance yabisya con el mga tabende na JS Alano Street para rikuhi con el di ila mga basura akaba sila man display di ila mga benta. El market inspector taliba megapon itabla rikuhi el di ila mga basura akaba sila bende na lugar. Este mga bentera si pwede kuhita deha di ila mga basura, hindi naman sila pwede bende alina night market. Kaya ay kansela con el di ila nombre, kaya no ay pwede sige con el city ordinance del gobyerno lokal. Enante aga ta sirbi como warning pa lang kanila, pero tamanda kanila sabi, kaya nisita sila rikuhi con el di ila mga basura para pwede sila kontinua bende alina lugar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Paskin way pa ordena el gobierno lokal para prinsipyaya el solid waste segregation del 98 barangay na syudad. Pero aura pa lang tatormenta sigun kwantos barangay maskin mandaman pilot testing el segregation. Siendo mga vivientes hindi acostumbrado con el trabajo. El observasyon pa del otro que hasta simple waste disposal hindi pa sigun ta pwede kumpli na ora el mga residentes. Mientras sila tambien mga barangay maskin koleksyon niya lang hindi tambien ta pwede kumpli na ora. Amanda lang tayo na sigun mira ke tormento yung sitwasyon del basura na syudad. Barato ya el presyo de azúcar este tiempo. Taki el report di Marites Espartero. El precio del azúcar este mga tiempo está siempre na barato el precio. A mediante del mes del diciembre, bien usable este kay amo este ta usa. Uno na baga ingrediente ta ase mga dulce comida, igual el cake, leche plan, mango float y otros pa más. Del mes del diciembre pa según baho de este presyo. Por causa montón del mga supply estaba na bukid nun, na un supplier del azúcar na Tiangge publiko. Sako-sako pa siyempre del azúcar, igual al azúcar blanco, refinado y mascobado. En nakapile na di ila bodega, ito do este de 50 kilo. Ya akabay asigun al de 25 kilo kada sako por causa barato este. Asigun kun el cashier del un supplier del Alison si Aileen Santos, el mascobado, talilang na 3,800 pesos el sako de 50 kilo, desde 4,000 de pesos. El azúcar blanco 3,100 pesos, si volume tasaka 3,000 solamente. Y el refinado 2,450. Pero si volume también tasaka tapo de sila dale 2,400 kada un sako de 50 kilos. As of now, nuway pa to subi el price di suyo steady lang le. El di aton mascubado na 3,800, el white na 3,000, then el brown sugar per sacks 2,450 na volume di suyo is 2,400. Manada ba kita si Pre Ari? Manada pa to si. Bien favorable este precio na otro también mga negosyante, especialmente aquellos tienen mga bakery y aquellos taas mga cake, kay barato el precio. Mucho asegun ta kumpra kanila volume, mga tiene bakery y aquellos mga negosyante na Tiangge publiko. Si el na mga ali na bakery, na tan order sila, na mga otro tienda tam na Tiangge, volume, akita saka. Noy pamantamin el subi, so noy pakita koan. Okay, gande el precio para. Asegun kun Aileen, ta anticipayan na mga tienda menos el precio del azúcar ta vende este mga tiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
El siguiente na mga noticias. Presyo del LPG subi na 2 peso kada kilo. Karenderia busca manera na alto presyo del LPG. Consejo Local tamanda intensifica con el implementación del no smoking na syudad. Philippine Sports Commission considera con el ciudad de Zamboanga como Regional Training Center del Zamboanga Peninsula. DepEd aumenta fondo para na school-based feeding program. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Dunkin' Yan Pillow Perfection. Get cozy with all the new Dunkin' Yan Pillow for just $199 each. Available with every March and Munch or Cool combo purchase. Soft, fun, and totally Dunkin'. Don't miss out. Hurry! Promo runs January 1 to 15, 2026. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef,
rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Efektivo na Enero 1 ya Chinea aumento na presyo del mga liquefied petroleum gas o LPG na untienda de LPG. 2 pesos asigun na el aumento na kada kilo del LPG ese por causa na presyo del world market. Cada mes na tiene movimiento na presyo asigun na kulal uno supervisor del price gas Alain na Pingli inusabi pa si subieste o abaha el presyo na mga meses que viene. Na presente tiempo el presyo tali asigun na de 2.7 na 340 na 11 kilograms na 1,150 at 22 kilograms tali na más de 2,000, mientras al 50 kilograms tali na más de 4,000 también. Sí, last January 1, almost ya subigit almost 2 peso per kilo na LPG. Sila? O sa karason, sir? Na kwan kasi si ma'am na world market, once subi alya, so definitely subi kita. Pero monthly alya aton subida. Para for next month, February, no pa kita expected subida or quantity. Depende tamen na price their world market. Por causa ko deste, baga karinderia, tabus ka manera na alto presyo del LPG. Aquí el report di Marites Espartero. Mediante kuna karistiyan ta eksperyensya este mga tiempo kadakwalan el descarte de cuantos mga dueño da karinderia na syudad kay este tiempo subido el presyo del liquefied petroleum gas o LPG. Bien tormento asigun el bida sinasabi man diskarte. Bien caro ya las cosas, ultimo magagulay, arroz y otros pa más. Como ahora el LPG subido también el presyo. Asegun con señora Loida Bendejo, para mantipid el usada del LPG ta usa sila karbon para asilaga karne isisobra pa el brasa takusi pa otro ulam ita usa lang kalenta na gasul para man-displaya na di ila estante kay si puro ulam lang kusi na LPG na malisod imbes yan na enkontrada el nuay pakeda kay kumpray-kumpra lang LPG. Tauna ma'am kay magasol among gamit. Tapos karon kay nagmahal naman, medyo nagmahal na. So uling na lang among mga laga unsa-unsa. Pero if in case nga dinalian nga luto, so sa gasol lami katong maginit-init. Dito lang namo sa gasol kay mura para tipid pud ba. Para na mga negosyante este matiempo malisod si sinta-sinta lang na kasa, mas bentaha segun busca la vida. Bahala jutay el encontrada, el importante tiene que hace vivir na familia. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Yaman sponsor resolution el Konsehal Carol Julian Dalipe, kita pidi con el alcalde Kimar Olaso por medio del Oficina de Salud, City Legal Office y otro concerned ahensya para hacer mga mejoras i-intensifica mas con el compliance y enforzada del ordinanza del no smoking na syudad. Por esa ordinanza, yaman autor el antes konsehala Mayra Paz Abubakar y por largo tiempos hindi stricto el enforzada del ordinanza. A resolution requesting the city mayor, Honorable Kimar Adan Olaso, through the city health, city legal, and all other concerned offices to institute measures to strengthen compliance and enforcement of no smoking policies in Zamboanga City. I so move, Madam Chair. El Philippine Sports Commission ta considera con el ciudad de Zamboanga como Regional Training Center del Zamboanga Peninsula. Aquí el report de Marifi Tamayo. Ta considera ahora el Philippine Sports Commission con el ciudad de Zamboanga para queda el Regional Training Center na Región 9. Asungo con el chairman del PSC, John Patrick Gregorio, el orden kanila del presidente Ferdinand Marcos Iho, amo para pone maga Regional Training Center na maga probinsya. Por cuantos dekada tiene lang sigun 3 Regional Training Center el país na mga lugar de Rizal, Baguio y Pasig. Pero ya se claro si Gregorio que él pone lang sila Regional Training Center na un lugar que tiene particular deportes ta promova. Igual aquí na ciudad de Zamboanga, el weightlifting y el boxing. But this is the catch. We will only open and endorse regional training centers if the province adopts a particular sport. We will not agree to a plan when a province tells us, please support us as a regional training center because we have 25 sports. Hindi po ganon. Asugong kong Gregorio ta estabaho na opisina del presidente del país, el PSC, y el Fondo de Ila ta salen na General Appropriations Act o GAA inapagkor. Yabla si Gregorio mas pronto puede poner con el Regional Training Center aquí na syudad si ayman ayudahan di ila opisina y el gobierno local del syudad. Si Gregorio y otros mga oficiales del PSC taki na syudad para na cuantos agenda, incluido ya este asunto del Regional Training Center. Ya bisita si Gregorio na Consejo Local durante la sesión del enero 14 y yaman courtesy call también con el alcalde Kimar Olaso y ya discuti con este asunto. So ang gusto po naming mangyari sa Philippine Sports Commission with the support of progressive local government units like Zamboanga City is to pursue the development of regional training centers all over the country. I was pleasantly surprised, Councilor Bong toured me around your sports complex and yung sa Zamboanga po, konti na lang, tapos na. Mientras tanto, el Konsehal Albert Bong Atilano, miyembro del Committee on Sports na Konseho Lokal, yaman sponsor resolution kita expresa suporta na intensyon di Gregorio para asa con el ciudad de Zamboanga, el Regional Training Center na Región 9. Grande ventaja según este para con mga atleta del ciudad. I would like to pass a resolution in response to the chairman challenge that subject to style, that we would like that Zamboanga City will be considered as one of the regional training center for Zamboanga Peninsula. Not only for weightlifting, for whatever sport that we can be or qualify to be the regional training center. I move accordingly. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Aparece que menos lang asigun el número del mga enforcers del Land Transportation Office o LTO na syudad. Por eso poco lang también mga violador ta pwede sila kuhi. Este observasyon del cuantos del mga motorista na syudad, siendo un team lang, el ta komposita cuantos bilog mga enforcers, el ta pwede sila mira na checkpoint. Mas miedo asigun el mga motorista na mga LTO enforcers con el poder de dale grande pena con el mga violador kumpara na mga police checkpoints. Debe también asigun con el mga vivientes que debe hacer un interagency operations el gobierno lokal junto al mga ahensya del gobierno nasyonal para masinti con el autoridad na pueblo.
El DepEd o Department of Education, el aumenta fondo para na school-based feeding program. Aquí el report ni Marites Espartero. Por causa na bien grande aloca fondo na Departamento de Educación este año, donde alcanza na 1.15 trillones de pesos para na basic education. Mas ya ancha pa el Departamento el School-Based Feeding Program este año, donde más o menos 4.6 millones mga estudyante na entero país el puede con este beneficia. El objeto del DepEd amo para mira enbuenamente el problema del malnutrición y queda enbuenamente el mga kondisyon del mga bata sa tanda na eskwela. Base na notisya nasyonal, ya aloka fondo de 25.7 milyon de pesos para na feeding program el gobierno nacional este año, para mas el ancha pa el dalida del mga sustansyoso komida na mas o menos 1.52 milyon mga kindergarten, 1.79 milyon na grade 1 adentro del 200 días del feeding na entero país, mientras 1.18 milyon también mga bata na grade 2 hasta grade 6 ta konsidera wasted o severely wasted el pwede también beneficia. Según con el jefe del ESCO de School Governance and Operation Division, Basilio Uy, bien bonito este programa por causa puede pa aumenta el cosa debe aumenta komida para la mga bata y hindi solamente limitado el kung kienta pwede dali. Ben naman asegun al mga komida tadali kun mga bata, igual mga pan, juice, leche, arroz y otros pa mas. Si cosa man asigun al aumenta pa komida para na feeding. Iya abla si Uy kay todo este sustansyoso para el mga bata hindi maluya si taanda na eskwela y atende klase. O si hindi, posible también aumenta el día del feeding por causa na de este grande pondo. So sabi magita el importante también el health no. Si el bata anda na eskwela en nuele cosa come falta di su physical so tan tormenta también le man absorb no el learning. So uno del programa de dala importancia national is to increase also the budget for that school-based feeding. And the usual no akal ta sigita antes kita takusi kita ara ta dali kita akal chenebes ta kumpra kita pan no akal chenebes kita kan mga crackers, mga juices no pati kan mga chocolate no akal prescribed del national na health and nutrition. Pwede sa aumenta man, sa aumento. Siguro pwede kita sabi no na pamant kita pwede miral guidelines siguro as to the number of days no ban increase kita. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Tropical Depression Ada ta-afekta ko ng Northern Mindanao y Visayas pero hindi ko ng syudad. Aquí el mi report. Bien concentrado el Pag-asa Central Office man monitor con el primer tropical cyclone, el Tropical Depression Ada este primer mes del año. Pero asigun ng Pag-asa, que tali aura na Surigao parte este mal tiempo, pero taatraka este na lugar parte norte-weste na projection del Pag-asa Central. El tarda si Ada hasta na Martes o semana alina costa este del nasyon y posible na pais na siguiente semana. Na presente tiempo, el Pag-asa Zamboanga tabla hindi afektado na tropical depression el ciudad de Zamboanga, pero el sinti asigun kita el epekto del localized thunderstorms. Del ayer, cuantos mga lugar na ciudad na costa este, el ya experiencia ulan como el parte Curuan y posible el continua el mal tiempo hasta este día. Barangay Tanod, ya pa aresta con 2 personas después procurar robar un air conditioning unit del reclamante en durante madrugada. El reclamante si Rico Elnar Cubero de Camino Nuevo ya reclamar a barangay después de 2 personas ya procurar disrongka con el dila aircon ya pa con estos kuhin akto. El mag-arestado persona Amokanda Muhammad Tiruan y si Jason Ikua esta alina fuente del Governor Camins.
Esos mga suspetsyaw yan iga kay hindi sila el taruba con el aircon sino tasa ka lang sila el magayero y cosas puede vende. El mga persona el enfrente el caso de robo el planta caso kanila el reclamante. Un chofer del motorsiklo el yamuri después imambangga el truck alina kiniput. Aquí el report di Emil Tuban. Yamuri na hospital el chofer del motorsiklo después el truck ya puede asibangga kanila alina barangay Kiniput ayer mediodía. Takores alina pueblo para nakuruan este Honda Beat motorsiklo que maneja si Cristina Molina de Galea, 26 años de barangay Tagasilay, y cuando eliga aquí na abahada natuktukalaw yaman bangga kanila atras el wingban que maneja si Bral Tantiado Imbores de CI Zamboanga Sibugay. El chofer del motorsiklo sostene grabe herida na cuerpo kaya ginda sila abajo del truck. Con el mga biktima liba corre el service del barangay na hospital y con el chofer del truck ya libal pulis na police station 2 na kuruan. Asigun con este chofer del truck ya perde el control del preno por eso ya puede ele asibangga con el motorsiklo adelante con ele. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya quema el oven del un panadería del Grande Mall alina Veterans Avenue en Durantes Aga. A las 8:30 del aga de repente ya arde el atras del dila oven onde taase pan ali parte na pura Bukoy Drive na Veterans Avenue. Y sila mismo yaman ayudahan apaga con este fuego. Ya sa sila todo sa mga fire extinguishers iya pa apasigwa con el fuego antes liga el bombero. Asigun ko dila supervisor ya arde el atras del dila oven por causa con el aceite yaman umera ya el adentro. El bombero ya continúa rega el agua o rega de agua para asigura apagaw el fuego. El bombero no hay paabla si cuánto el valor de destrozo. Nuevo basketball court del Talon-Talon ya inaugura. Taki el report di Emil Tuban. Yatla ni blessings y ribbon cutting del basketball court para tener onde juga el mga jóvenes alina barangay Talon-Talon ayer tarde. El concejal de distrito 2 Juni Navarro, él yang cabeza con el ribbon cutting y blessings con el nuevo basketball court alina costado del Talon-Talon National High School. Asigun kun concejal Navarro, esfuerzo este del Dila barangay Kapitan Casmir Candido, kay ele este apidi con ele y acá dos covered court ya este na Dila barangay. El intention de este para el mga jóvenes ay hugay a basketball y hindi na ay pensa pa mga malbisyo. Pero full support yo, alegre yo kay este que yo quiero el mga jóvenes Guindana Sports y mira ustedes, y eleva kita kay mga former PBA star, Igila star, former NBA player, Anthony Bennett y Terence Romeo, y invita kita ko PSC Chairman. So alegre yo que bonito el andanza del sports aquí en la ciudad de Zamboanga. Si Navarro imbita también con el mga opisyalis y players del Zamboanga Valientes para el okasyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Taki al diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal tiempo, epekto del localized thunderstorms. Este el lleva también kalayat ulan aquí na ciudad. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang, thank you. Tell me cuando. El storya de basura hasta ahora hindi pa siyempre taakaba. El problema na mga barangay tapos kolekta el basura hasta ahora el gente hindi takoopera. Imaskin taliya el karatula si kosa ora lang pwede asesal el basura pero hindi siyempre ta pwede sigi.
Alina Tetuan, maskin stricto el barangay na butada ikolektada de basura pero el gente siyempre tabuta na propio o hindi na propio ora. Como alina kasanyangan, bien falta disiplina mga gente. Idel bisinos barangay sila mismo tabuta basura maskin nuay na ora. Por eso el mga animal kenta si kalayat, ilega aga bien umalin mira na kantoy kamino. Takire tambien dumping site, el bypass road, siendo leos-leos mga kasa ieskuro liga el noche. Kaya tambien barangay taman problema na koleksyon del basura por causa malo di ila garbage truck. Kaya tapresta garbage truck na OCNR, mentas el auto tapresta privado truck para lang ayuda kolekta na basura o kolekta el basura del di ila barangay. Kaya barangay sa ka-service contractor para kolekta di ila basura pero tali siyempre el reklamo del residente. Kaya di todo basura tabade kolekta. Aquí na syudad, kaya kita programa el solid waste management donde obligaw el gente separa el mga basura. Kita man bulok, iyakel hindi antes buta. I-aumenta pa sa waste segregation para del mga usaw, aceite, botelya, espejo, quebrao, otro más. En esta manera, para pwede menora el número o volume del basura kita buta alin na sanitary landfill na salaan. Otra vez, si falta esfuerzo na lao del gobyerno lokal y barangay para impone disiplina ng mga gente, mas agrava pa el problema na syudad. Masking kwanto pa mag-garbage truck el kumpra. Pero si el gente no pwede dali el di la kooperasyon, basura mas kaya syempre mucho na syudad. Makahuya na magabisita, kamira el magabasura del diferentes residentes kalayat na kamino. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL di aton mga noticias para este noche, enero 15, 2026. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.